जय श्री राम आत्मा को शांति अच्छा देख ये गोटे मंदिर लगे पुणी साई भितर मंदिर आगे ये घर ये गोटे घर अच्छे घर देखा घर कहते तो लोक मैंने बाहर देखा एंट्री पॉइंट ही देखंतु कोले केते भयानक लगुच एंट्री पॉइंट छाड़ से घर देखले बहुत भयानक लगुच साला मन दुख हो गले हे नालना भाई हैं ना ऊपर एटा को सेंती कोन गोटे चमकुच जळुच बा। हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक गुडी लाइफस्टाइल ब्लॉग मु दीपक आपण मानु स्वागत करूँ मोर एक नुआ वीडियो को। गाइस बर्तमान आम जो कही एम्स को बर्तमान बाहरलु मु अच्छी मो साथे रवि अच्छी गोविंदा अच्छी आम समस्ते मिसिकी जाऊँ से कौन केंदी कौन हम आम तो जानू आम साथी बाज्य लोक रात केते फुल साउंड देकी जाबड़ लोक चेकिंग हो धरते भल कि मु जाऊँ मो साथी गोविंद रवि भी अच्छा नालू आई सेपट अच्छी से जीव कि ना मुझे कि फोन करदी से कहला हाँ मुझी जीव बोली कही कि गलापर जना पड़ो किंतु सेटा पूरा हंटेड जगह अच्छी फुल हंटेड माने हेटी हमर कौन हम कौन आम जानू जदि नालू आई भी न गला भी एकेला मु जीवी एकेला मु गले माने एकेला नुह तो मो हाथ जो आउ जी जन अच्छा से जी जन भी जीवे रवि रवींद्र हाय गाइस केमते अछन आपण ठाकुर को जहाँ भी थे भले थे आज वीडियो देखुए आ लाइक एंड कमेंट करेंगे आ प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। देखो आमर गोविंद सार हाय भाई केंते अछंती अरे क्या भल आसुने पड़ुगा हाय गाइस आपण केंते अछंती नुआ वीडियो को स्वागतम आपण को भाई भौणी माने देखिए निश्चिंत आम नुआ वीडियो गोटे करूँ आज तो यहाँ निश्चिंत देखिए किंतु खास कर छोट पिला आपड़ देखेबेनी कहीं छोट पिला यहाँ देखिले डरवे निहाती यहाँ आम जमी निश्चिंत पूरा लाइव वीडियो करचु तो ये मुझे रोच बर्तन ऐसा कौन बिल्ले कौन कांदिले माड़ गोड़ी हेली एठे बर्तन मो शेर रेडी अच्छी शेर रेडी तो जीवाकू मो शेर पूरा रेडी चलो हाय गाइस देखि पारते आम आज आउ थे फेरी आसु नुआ वीडियो पे तो ये देखि पारते लोकेशन टा केते डरावना अच्छी तो आम 3 जन आज अच्छु जहाँकि टिके रहिबो मनरे भय तो आज चलते आ गोटे वीडियो शूट करिया भाई देखि पारते साइड रे ट्रेन लाइन भी अच्छी ट्रेन जाऊँ आम साइड रे तो ये आम देखि पारते कि सुनसान रास्ताटा आम 3 जन अच्छु एपटे टिके रोचंती टिके रास्ता देखिए जानी पाते कौ भाया हंटेड जगह है रास्ता बर्तमान टाइम हो गला के 11:30 12 पाखापाखि आम जाऊँ फास्ट जीवु एम्स रु सारिकी पुणी एठिक आसबू राति 2टा 2:30 राति एठिक आसबू एठे शूट करूँ तापर घर को जीवु एठिकी भी राति अधे किए कौन रोड बाहर कौन ना आज सबकि खोलासा हो खाता क्लोज आज भूतर जमारू वीडियो को स्क्रिप्ट करेंगे फास्ट रु लास्ट पर्यटन देखिए देखो गाई साइड माइड देखो केते कौन ये सेपटे गोटे बहुत दूर रे घर अच्छी किंतु गछ देख गाई कौ भाया डरवाना गछ अच्छी चला हंटेड जगार रे रास्ता देखिए गाई जापारे कौ भाया अच्छी जगह जाऊँ आम तो 3 जन बर्तमान अच्छु देखा नालू आई पाक जाऊ नालू आई कौन करुच्ची आसूची ना आसुनी से देखा हाय गाइस तो एतिरे ना एपटे क्लोज करथिबा आगो गले स्किप कर गछटा देखि गछटा भाई देखि बाटे गछटा केमिति अछि भाई एपटे लोकेशन टिके देखंतु देखिले मन रे किछि किछि हे जाउची एपटे देखंतु टिके टिके गाइस देखि बारथिबे गछ उडा
मनरे कह कह हे जाउची गाइस एटा होची सबरो खतरनाक डेंजर दिस वेरी क्रिटिकल ट्री पर्टिकुलरली एई जगह रे बाहर एई जगह रे गाइस बाहर किंतु राती 12टा हबा हम जाउछु बाइक रे एई गछरु एई गछ एई दरवाना गछ ହେଇଛି बाबा देखिले भय लागुची बाबा हम सांगे रहछंदी सेमिति किछि नै जय बाबा बजरंगी चला ठाकुर का ना नहीं कि हमें आरंभ करछो जय श्री राम अच्छा देखो ये गोटे मंदिर लगे पुणी साई भितर मंगला मंदिर मंदिर आगे ये घर ये गोटे घर अच्छे घर देखा घर कहते तो लोक मैंने बाहर देखा एंट्री पॉइंट ही देखंतु कोले केते भयानक लगुच एंट्री पॉइंट छाड़ से घर देखले बहुत भयानक लगुच साला मन दुख हो गले ये नालना भाई बहुत हैरान कले हमार दीपक भाई आ ये गोविंद टेंशन है गले रे देखनु एटा को आइले तब पुन 10:30 को कॉल कली मु कहली भाई जाउची जिबाजी ना हां रास्ते घर कोन गाटे पूरी गेले तो बाहर रखिया कथा बाहर रखी दंतु से जानता नहीं से कुआडो बोली जिबार अछि ताला पकाना पचार थांते फालतू काम रो जो हलो भाई आसु भी नांदी कि टॉर्च दोनो खाली लाइट हले एक्चुअली देखली माने हम तीन जण जाई कवर कर देई थांते गोटे लाइट रे कोन करी ओया ना पछू माइला को आगाडू कोन देखै जो ना आगाडू माइला को पछाडू कोन देखै जो पुणी पूरा डेंजर जगह सेटा जो जगह उजिबा भाई देखिए तापर हम कहबे जगह कोला है कमेंट सेक्शन में निश्चय कहबे जगह कोला है जगह कोन हॉस्पिटल आगे रे अछि सोई पइला कोन देखि कबाड़ दे दिले कि कोन हॉस्पिटल आगे रे अछि से कहउतले जे से एरिया रे माने कोन दु पिला केन जाई उंटी हंदी गेट रे चोर चोर देई ना ताले बाहर गया हां कारण हमर ओटे टीम ते रहियार निहा दरकार है टीम ना ए सब जिंस हुएनी केबे एकेला के केबे जाई करि परिएनी आ जो कहंदी नन ओडिया जो बनउछंती से मान सब फेक मु भी चैलेंज दोदी दिन दिन जाई ताको सहित मु वीडियो करबी रियल जिंस कोन देखैबी लोक को से माने साड़ी पिंदी दिया कर गांधी नहीं जो तो हम बिहार पटे जो करूछंती माने बिहार की दिल्ली जो करूछंती से माने लोक को पिंदे ठिया कर से कत तुम कहली नहीं तुमको जो अखा पिंदे दे बांधे दे दिए दबा किछि माने अछंती किछि अछंती जो रियल रे करछन तो मु कहू जे मु भी दिन ओडिसा बाहर जाई करबी रियल जिंस कोन जो जगह से माने करछंती से जगह हमें आउथ रे एक्सपोज करबू देखिबा से जगह अछि ना नाही बस हमको जणेबू सेटा फ्रैंक थिला ना सतरे थिला माने लोकन को से उल्ला बनउछंती कि कोन करूछंती सेटा देखिबा बर्तन हम आउ कि समय तो वेट करू जे न आसिला गोटे लाइट मोबाइल फ्लैश लाइट हेटीरा हम काम चले जाहाटी तेल मारी हबनी हाय गाइस देखुथिबे हमर दीपक भाई मुंडिया मारिया स्टार्ट करलेनी तू कौन हेडी ठिया कौन करछु कैमरा सेटिंग याडे आसे कैमरा सेटिंग कर हाय गाइस देखुथिबे हमर एठी मुंडिया मारिया स्टार्ट हे गलानी तो एठी हमें बाहरी बजे देखुथिबे मां मंगलंकर तो एठी हमें मुंडिया मारिबो तापर जबो भाई हमर मुंडिया मारलेनी समस्त मुंडिया मार सला पर हमर गोविंद मुंडिया मारुचे आउ हम एठू मुंडिया मारी बाहरी बायना हम दीपक भाई सब गाड़ी फाड़ी रेडी हेलानी और छाड़ से नालू भाई जीवेनी आउ आम आम जा तो स्टार्ट करिया देखते हरते भाई कोला जगह आम आसीचु ये रहा स्कूल गुड़ाक आम एपटे ना जी भाई देखिए अर्थ के सुनसान रास्ता ए रास्तार भितर गोटे दुईटा लोक भाई
ଏଇଟା ତ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଅଛି। ଆଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ'ଣ କରିଦେବା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ ପୁରା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଗାଇସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁ ମାରୁ ଆମର କରେଣ୍ଟ ସ୍ପା ହେଲା। ତା ଟର୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ କାହିଁ ଦେଖିବୁ? ମୋ ଛାତି ପୁରା ଦବିଗଲା ରେ। ଏବେଠୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଗାଇସ୍ ଆମ ଛାତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠିକି, ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅପୂଜା ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ସ୍ପିଡ଼ ଯାହା ବି କିଛି ବି ଥିବ ସେଇଠୁ ଯିବା। ସେଇଠୁ ଆଗ ଯାଇକି ଆସିବା। ଯିବା ସେଇଠିକି। ଚାଲ ସେଇଠିକି ତ ଯାଉଛେ। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ସେଇଠି ହେଲା ସର୍ଟ କିନି ପୁରା ହାତୀ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗାଈ କୋଉ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ପୁରା ଅଛୁ ସାଥିରେ। କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଲୋକେସନ। ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନଥିବ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ, ସବା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣଟା ଦେଖୁନ, ଏଇଠି ଦେଖ ସବା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣଟା ଦେଖାଯାଉନି? ଦେଖ ଦେଖାଯାଉନି ତମକୁ? ନା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? କ'ଣଟା ଅଛି? କ'ଣଟା ସାଉଣ୍ଡ ବି ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି? ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ହଁ ବା କାନ୍ଦିଲା ଟାଇପ୍ରେ। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣଟା। ଗାଈ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଏତେ ମାନେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ତଥାପି ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଯାଇ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯାଇକି କ'ଣଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ଛାଡ଼ ସିଆଡ଼େ ଦେଖାନି, ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବା ପଛରେ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ହେଲା। ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସିକି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। 3 ଜଣ ଅଛୁ। ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଏଇପଟୁ ଦେଖେଇଲୁ କ୍ୟାମେରା, ଏଇପଟୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ସକ୍ ହେଲା, ଫଟକି ନିଆଁ ଜଳିଲା। ସେତେବେଳୁ କ୍ୟାମେରା ଆମର ଅନ୍ ନଥିଲା, ନହେଲେ ସିଓର ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଭାରି ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ନା ଯିବାନି କହ? ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଲୋକେସନ ବି ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛି। କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଆଖପାଖ। ଦେଖିଦ ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟେ ସେଠି ଖାଲି ଗୋରୁ ଗୋମା ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ସେଇ ତ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ କ'ଣ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛ? ଦେଖିବା ବାବା, ଜୟ ବାବା ବଜରଙ୍ଗୀ। ଆସ ଯିବା ଭିତରୁ ଯାହା ହବ ଦେଖା ଅଛି ଆଉ। 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଯିବା। ହଁ କିଏ ଆଗ ପଛ ହବନି ହେଲା? ମୁଁ ଆଗରେ ଅଛି। ନାଇଁ ଆଗ ପଛ ହବନି। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଡ଼ ଯାଉନି ଭିତରକୁ ଟୋଟାଲି। ଗାଇସ୍ ଏଇଠୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁନୁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଛ ଆସୁଛି କି? ହଁ ହଁ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଗାଈ, ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କେହି ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। 3 ଜଣ ଅଛୁ, କିଛି ବି ଆଣିନୁ ବି। କହିଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ସେଫ୍ଟି ଆଣିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ତ ଅଛି। ସାପ ସୁପା କ'ଣ ବାହାରିବେ, ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ମନ୍ଦିରଠି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଭଲରେ ଜୁମ୍ କରୁନୁ ଏଠିକି। କିଏ ଅଛି କି? ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଭାଇ, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ଦେଖିଲ? ହେଇ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି।
ସେ ମୁଁ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ କହୁଛି। ହଁ ଛାଡ଼ ଆମେ ଯେତିକି କହିବା କଥା କହ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ସେଫ୍ଟି ଧରିକି। ସେ ଆମର ଲାଇଟ୍ର ବି ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ଚାର୍ଜ କମିଗଲା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନି ଭଲସେ। ଭାଇ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସ ବାବାରେ କମିଗଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଦଉନି ନା। ଏଇଠୁ ତ ହଉଛି ସେଇଠୁ କାହିଁ ହଉନି ଦେଖିଲୁ ରହିଯା ହେଲା। ଦେଖ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ କଣଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାହିଁ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା। ଉପରେ ଏଇଟା କଣ ଉପରେ ଏଇଟା କଣ ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଚମକୁଛି ଜଳୁଛି ବା। କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏପଟୁ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ରବି ଏପଟକୁ କଣଟେ ହେଲା। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଦୀପକ ଭାଇ ଟିକେ ଦୂରେ ଯିବାଟା ବେଟର ହବ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିଲ ନା ଦେଖିପାରିଲନି ନା ଭୁସ୍ କିନା ଏମିତି ଗଲା। ଏମିତି କିନା ଗଲା କ୍ରସ୍ ହେଲା। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କଣ ବି କରିବୁ ଆଉ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ସେପଟୁ ଦେଖେଇ ଗଲୁ କଣଟେ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ରୋଡକୁ ଆଇଲାକୁ ଏପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଇଏ ଦେଖିଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲାରେ ଭାଇ ଯୋଉ ପଟେ କହିବି ସେପଟେ ବୁଲେଇବୁ ମୋ ମତେ ଦେଖିଲେ କଣ ଆତେ କହୁଛି ହେଲା। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏପଟୁ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଧପଧପ ହେଉଛି ଭୁସ୍ କିନା କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା। ଭାଇ କିଏ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି ଭାଇ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଉଣ୍ଡିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଦେଖିଛି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଏଇନା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ। ତ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ବେଟର ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟେ ମୋତେ କ'ଣଟେ ଲାଗୁଛି ଅଛି ବୋଲି। ତ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଲାଇଟ୍ ବି ସବୁ ତକ ଦବଦବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରା କୋଉ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଜଳୁଛି ସବୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଖାଲି ହଉଛି। ହୃଦୟ କାହିଁ କହୁଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି। ସେ ଯିବା ହଁ ସେ ପଛପଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡଟା ନାଇଁ ଫୁଲ ହଣ୍ଟେଡ ସେ ପଛପଟ କିଛି ଜରୁରୀ ନା ନାହିଁ ଆମର ଆହୁରି ପିଲା ହେଇଗଲେ ଯିବା। ମୋ ମନଟା କାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଡାକୁଛି ଯିବା ବୋଲି। କରନି ଚାଲେ ନାଇଁ ଯିବାର କଥା ନାହିଁ ସେପଟେ ଫୁଲ ହଣ୍ଟେଡଟା ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁସ୍ କିନା ନା ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଗୋଟେ ଭୁସ୍ କିନା ଗଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏଇଆଡୁ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ଏଇଆଡୁ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ହଉ ଗାଇସ୍ ସରି କ୍ଷମା କରିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ମନ୍ଦିରଟା ବାହାରୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ପଡ଼ିଛି ରୋଡ଼ଟା ଦେଖା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଗାଇସ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ସିଧା ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବି 2 ଜଣ ବି ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଦଶହରା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଟିମ୍ ଆମ ଟିମ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିବା କଥା ସେଟା ଛାଡ଼ ସେ ଆଜି ଯାହା ହେଲା ଆମ ସାଥେ ଆସୁ ବି ଯାହା ବି ଘଟି ସାରିଲେ ଆମେ ଦେଖି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ରବି ଇଆଡ଼େ ମାଇଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାଶଟା ଗଲା ମୋବାଇଲର ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଗାଇସ୍ ସତରେ ସିରିୟସଲି
ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଏଠି ଅବିକା ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ ମୋର କେମିତି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଉଣ୍ଡିଲା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ପୁରା କଳା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା କଳା ଛାଇଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏମିତି ଉଣ୍ଡିଲା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ମୋ ରୁମ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତରେ ଠାକୁରାଣ ମା କସମ ସତ କଥା କହୁଛି ଏଇଠି ହେଇକିନା ଏ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଯେତିକି ଦୂର ପଏଣ୍ଟ କହୁନି ହେଇ ଜାଗାରେ ଗାଈ ସତ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଏଠି ଆସୁଆରୁ ସେଠି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସର୍ଟ ହେଲା ସେଟା ଦେଖେଇ ହେଲାନି ଏଇ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇ ହେଲାନି ସେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଲାଇଟ୍ ପକଉ ପକା କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ନା ଆଇଛି ନା ଜୁମ୍ ରେ କରୁଛୁ ନା ଆସିନି ମୋବାଇଲ ତ ହେତେ ଆମେ ହେତେ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ବନଉଛେ କାହାକୁ ଲୁଗା ଠିଆ କରିଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କ୍ୟାମେରାରେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ କୌଣସି ସ୍ପିଡ ପ୍ରକାର କିଛି ବି ଆସିବେନି ଯେତିକି ଦେଖା ତଥାପି ଯେତିକି ଯାହା ବି ଆସିଥିବ ସେଇଟା ନିହାତି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଭଲ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ କରିକି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆମକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ ଭାଇ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଭାବୁଛୁ କି କାହାକୁ ଠିଆ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଜଣ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ଦୀପକ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଯିଏ କି ମୁଁ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଆସିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଆଣିନୁ ତ ଆମେ ଭାଇ ଯେତେ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଚିଲେଇଲା ଶୁଣିଲ ହଁ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲା ହଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ସତିକି କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଚିଲେଇଲା କି ଗୋଟେ ଥରେ ସେଇ ପଛ ଏଇଟା ତ ଗାଡି ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ପଛ ଆଡୁ ହଉଛି ଏପଟୁ ହଉଛି ଏଇପଟୁ ହଉଛି ନା ପଳେଇବା ଏଠୁ ହଁ ହଉ ଗାଈ ସେଇଠି ଅଜବ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାନେ ରହିବନି ମୋବାଇଲ ଦେଲୁ ଗୁଗୁଲ ଟାଇମ କେତେ ହେଲା ଦେଖିବା ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲେ Google, what is your Indian time? The time in India is 12:22 AM on Sunday. देखंतु 12:22 ବର୍ତ୍ତମାନ 12:22 भले नोटिस करंतु राति 12:22 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲଉଚି କିଏ କୋଉଠି କଣ ଭାଇ ହଉଛି ଆମେ ହାତେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାନୁ फिर भी आज ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇକି ପୁଣି ପଳେଇ आइची ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପୁରା ଭେଜ ଖାଇକି ଆସିବି ଦେଖିଲା ଘରେ ଆଇଁଷ ହିଁ କରେ ସସ ଝିଟିପିଟି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଆମ ସହିତ ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା ବି କହି ଦଉଛି କିଛି ଅଘଟଣା କଥା ଯୋଉଟା ଝିଟିପିଟି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଠିକ ଠିକ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଘରେ କହନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛି ଝିଟିପିଟି କୌଣସି କଥା ଯଦି ଠିକ ଠିକ କରେ ସେ କଥାଟା ପୁରା ସିଓର ହୁଏ ତ ଏଇଟା ଆମେ ରହିବୁନି ଏଠୁ ପଳଉଛୁ बाटे जो हंटेर येटा देखे देले सेटा खाली कर देबा ना सेटा को भी करिया ना एटा देखिया बाटे चलंतु देखिया चलो देखा सेई जगहटा कर देके हम पळेउ गाइस घर को आज आ बेसी करूनु नेक्स्ट टाइम जेते हमर समस्त टीम पिला आसीबे हे समय बहुत सब भल से हो अभी आ किछि करियो ने हम पळेउ चलो पळे हां भाई रोज हम गाड़ी स्टार्ट होबो ना भल हेला भाई आम गाड़ी स्टार्ट है गला सेपट आ गोटे हंड्रेड लोकेशन अच्छी सेठी भी जाई होबनी ए भले सीन देखि कुआडे जुबो जाई होबनी कैमरा ऑन करथाई जगहटा हला ऑन कर गाइस ए जगह रे बतन हमें रिटर्न को जे रोड रे जदी भी किछि भी आपन नोटिस हैला दया करी प्लीज हमको गोटे स्क्रीनशॉट पठेइबे निहाती मेल आईडी अछि मो आईडी जाई देखि कि मेल करियो मते डायरेक्ट
हाय गाइस आमे आसीगलु आमर सेकेंड लोकेशन को देखिपार आगे जिनसटा देखो आगे प्लेसटा देखो केमिति हेइची देखो आम गछ गुड़ा देखो कौड़ा हेइची पूरा खतरनाक लुक गुड़ा दौची एठी सेंटर जगह रहिबाटी ना पळेबा ठीक सेंटर जगह रहबा ना रहिबा हां नने एठो एठी जी फाटिला बळे एठी नने जी फाटियर बाप सांग माने देखिबार जदी एठी जदी मते किछि रिस्क नै आपण पे वीडियो करछु आ लाइक सब्सक्राइब निश्चय करिवे भाई केते रिस्क से करा होती गाय के राती करछु आपण पे जरे लाइक सब्सक्राइब करिवे रहिल साइड रे कोन रोड गला कते रे साइड रे कोन आइला कोन बुढ़ी हाई जालरा को मुहर कोट लागी लागी रे सही तो मुहर पूरा बुढ़ी हाई जालरा आचो लागी लागी एरा खराब जानछु नै एरा खराब संकेत बुढ़ी हाई जालरा आमे चालू बतन गाइस जाई कि पळेया एठे रहिबानी बहुत किछि होउची हम हातरे आज पुणी कोन एकादशी ओडे थिला आज एकादशी हां बाप रे कौन कहो चले गाइस देखि पारथिबे अब रवि भाईकर को हेइ गलानी आज 1 मिनिट कौन हैला मोटे खासिला बा हां बा हे इग्नोर बार चलो आज एकादशी काली द्वादशी हां जय श्री राम जा हबो देखा आजी कुछ तो कैसे भाई भाई देखि पारथिबे हमर रवि भाईकर को हेइ गलानी से हमर हनुमान चालीसा गाइलेनी तो आमे आज पुणी बोधे एकादशी अच्छी कौन तो आम हे जुर आम जाऊँ हेरी नेक्स्ट टाइम आइले आउ थे ये भी वीडियो हम तो आएगा देखिए आमर किसी संकेत मिले तो बुढ़ियान जाल किसी मुहर लगिला भाई आमर कहले बुढ़ियान जाल लगे बुढ़ियाणी जाल मुहर लगे किसी खराब संकेत बोली भाई कहले आज सेमिति एकादशी ना कौन भाई कहते तो आम रहीटा एपटे बेटर लगिलानी तापर पुणी एकादशी आमर दीपक भाई आइंस भी खाई एकादशी पुणी भाई आमर आइंस भी खाई आगे कौन रे जूम बोलू कौन कला गाड़ी वाली धड़ा धड़ा देखा कला पूरा कला को नाली देखा जाउची ना हेलो हाय भाई देखि पारथिबे गोटे फुटेज नहीं 4-5 जन से अच्छा गात खोली कौन पोतुंट तो मुझे आपन गोटे छोटे फुटेज देखी गाइस आमको देखिकी से पलि आइले लगुच बोधे फॉलो करेंगे ना कौन के जानी देखी तो आइले कैमरा बंद करे भाई देखी पाते ये तुम गोटे छोटे फुटेजटा मुझे कैप्चर कर आपको देखी से 4-5 जन मनीष कोदाल खोला खोली करी तो ये कौन पोते बोली भावुले से आपन छोट फुटेजटा भी नहीं देखी तो ये बोधे 2-3 जन भितर किए गोटे आमको देखी से आम देखिकी फॉलो भी करी आमको देखलु ना आम गाड़ी ये स्पीड करके आईचु भाई एत भय लगिला जे किछि भी हेई थांदा हमर हेठी जदि हम गाड़ी रखि देंतु किछि भी हेई थांदा 4-5 जन थिले सेटे कोदाल कोदाल कोन रखि दिले तो भाई सेटा हम भाग्य भल कैमरा बंद करी पळे आइछु गाड़ी स्पीड रे हम दीपक भाई डेजरे गाड़ी चलेले जे कहयो छाड़ तो सेटा हम भाबिलेन रहया कथा रहले किछि भी थांदा तांका हाथ रे कोडाड़ी पर किछि को सब किछि थिला तो हम हेठी रहिलुन भाई एती कहि कि मु रहउची आज रे एती की रहला तापर नेक्स्ट वे देखिया हमर आउ थे सेठी प्रोग्राम अछि जो मां मंगला गाइस आ गोटे कथा कहियार अछि मोर
ତ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇସାରୁ ଗାଡ଼ିଟା ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ମାନେ କିଛି ଶୁଭିବନି ନା। ଆମ ପାଖରେ ମାଇକ୍ ନାହିଁ ଯେ ଭଏସ୍ ଟାଣିବ। ଆମେ ଗାଇସ୍ କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନୁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେସନ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆକୁ କି ରବି ହଉ କାହାକୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇକି ମୋ ଘରେ ବି ଧଳା ଲୁଗା ଢେର ଅଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇକି ପୁରା ଦିନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସହସରେ ଝିଟିପିଟି ବୋଇଲା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗୋଟେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଭାଇ ଫେକ୍ କି ସତ ରାତି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ଆସିକି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିକି କାମଟା କର ତାପରେ ଜାଣିବ ଫେକ୍ କି ଭଲ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ଏରା ମିଛ କଥା ଫୁଲ ମିଛ କେତେ ଜଣ ମିଛ ସତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଗାଇସ୍ କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ମୁଁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଅଛି ଏମାନେ ମୋଠୁ କେତେ ସାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲା ବହୁତ ସାନ ଆଉ ମୋ ସାଥେ ଯୋଉରା ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ମୋର ସାନ। ସେଇ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାତି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ମାନେ ମୋର କେଉଁ ସଉକ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନ କି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ମୋର ଏମିତି କୌଣସି ସଉକ ନାହିଁ। ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ଖାଲି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କରେନି। ଯେଉଁଟା ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେ ଲୋକ କି କ'ଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ସାହସ କରିବାକୁ ପିଲା କେହି ନଥିଲେ। ଏମାନେ ସକାଶୁ ମୁଁ ବି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲି ସାହସ ପାଇଲାନି ଯାଇକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଏଭଳିଆ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଫେକ୍ ମିଛ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଲାଗୁଛି ମୋର ମେଲ୍ ID ଅଛି ଆସି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇବି। ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଅବିକା ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଯିବାର ଅଛି ସେ ଯିବ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ବଟ୍ ସେ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯିବୁ। ଯେତିକି ପାରିବୁ ସେତିକି କରିବୁ। ଯଦି ଭୟ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ ଜିନିଷ କେବେ ବନେଇବୁନି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କ'ଣ କ୍ୟାମେରାରେ କାହାକୁ ଦେଖେଇଛି ନାଇଁ ଏଠି ଭୂତ ଅଛି କି ସେ ପ୍ରେତ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ବାସ୍ କ'ଣ କହିଲି ସେଠି ଲୋକ ବଇଛି କି କିଏ ବଇଛି ଆମେ ଗାଇସ୍ ଦେଖିନୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁ ଚଳିଲା ଆମେ ଦେଖିକି ରିଟର୍ନ ହେଇଛୁ। ଏଇଟା କୁହାହେଇଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ କୁହାହେଇଥିଲା। ସେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଫେକ୍। ଭାଇ କାହିଁକି ଫେକ୍ ବନେଇବୁ। ଭାଇ ଆମର ଯଦି ଫେକ୍ ବନେଇବାର ସଉକ ଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଇଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇକି କି ଚାहे କିଛି ଧଳା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧେଇକି ତାକୁ ଠିଆ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଫେକ୍ କିଛି ସଉକ ନାହିଁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ବି ନହେଲେ ବି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କରୁଛୁ। ଦୟାକରିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କି କିଛି କରନ୍ତୁ। ହିରୋଇନଟା ଯାଉଛି ये हल्के कि नब गाइस आम भिडियो देख सब कर जदि इच्छा पाऊँ भल कमेंट दियो। एमती कमेंट दियोनी जमती गोटे लोकर मन भांगिला भाया किंतु आमे काहू सेमती कमेंट केबे दउनु। से फेक थाउ भल थाउ रियल थाउ जहाँ भी थाउ किंतु आमे काहू एमती कमेंट दउनु। दिमाग खराब हो जाऊँगी कमेंट जिते पढ़ी गुड्डी मत फास्ट कहला जड़े कमेंट कर देखीच बोली ना देखनी ना कमेंट जा देख मुझे जा देखला बेलू ये सब कमेंट आ मो चैनल को जी भी सला रोस्टिंग कर रोस्टर बोपा मु बाहरी तापर जानिब ये दीपक को भाया लोक तमें को रोस्टिंग कर रोस्टर बोपा मुझे जी फटे भी समस्त सोधी कानेरी भी इयरफोन देला को ब्लड बाहर बुझल टी। चलो गाइज बर्तमान आम जा आमर हंटेड लोकेशन को आज कौन हम कौन ना आमको किसी जना ना किंतु जीवा आम 3 जन अच्छु 3 जन भितर आम 3 जन निहाती जीव ये कौन हम कौन ना आम जानू किंतु ये पिलाटे टे डरुची कौच यहाँ पाखापाखि चलिया किंतु ये बाहर अच्छी तो से डरुची देखा जाऊ कौन हो। चलो जीवा बर्तमान से जगार आम पलि आसलु ये पिलाटार पूरा फाटिला देखिके आ बाटे तो देखले कौन है से सब जिन देखिए माइंड आउ खराब हो गला। माने आज एकादशी थिला
एकादशी पूर्णिमा एसबू जिन जाती माने 100 प्लेस गले कि ना कि आम सहित भी आज है जोटा अधारू आम रिटर्न पलि आसचु जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगे तो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे गोटे प्यारा सा कमेंट करें केमती कौन लगी जदि किसी नोटिस कर भी जनइबे जदि वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे आम चैनल को केते कष्ट जाऊँ केते बाट ना कौन कह कौन कह भाई लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे प्यारा सा गोटे सब्सक्राइब करेंगे केते टाइम है बर्तमान गाई सब के 2:30 खंड हम 2:30 ना के 2:30 गाई सब आम अभी घर जाबू आ लंबाई वीडियो करें गाई से वीडियोटा एंड कर पुणी देखा एक नेक्स्ट वीडियो रे कोठी नेक्स्ट वीडियो से जगह को जीवो किंतु पूरा भितर को जाके एक्सप्लोर करू कोन जगह देखेलु एथरा से भितरे केबे केन देखा जिबा हम देखेबा अपन हम बाहर बाहर तो पळे आइछु ए सब जिंस देखि हम बाहर बाहर पळे किंतु भितर नियाती जीव नेक्स्ट लोकेशन है लोकेशन सेठी की को समय ना दशहरा समय दशहरा बाजार संढ पसियो पूरा जंगल भितर एतर दशहरा समय तो जानथिबा कोन हो बस टाटा गुड नाइट गुड नाइट लाइक